Hello everybody! Welcome back to my YouTube channel! For today's video guys, we will unbox this parcel. Ayan guys! Kasi kaka-order ko po lang po nung end of March. Tapos madali siyang dumating guys! Ayan! Ayan, i-unbox natin guys! Let's go! Ayan guys, i-unbox natin ito. Ayan. Na-order ko siya guys last week of March. Tapos, bilis siya dumating guys. Basta dito guys, good weather. Madali lang talaga guys makarating yung mga parcels na order namin sa Amazon. Ayan. Hulaan nyo guys, ano to guys? Ito na. Ayan, ito guys. Ayusin ko ito. Ayan guys. Oy, may ano. Ayan, ganito siya. Ayan. Pink yung pinili ko guys. Kasi si Trail, pink. Ayan. Ayan. Ang ganda. Ano to guys? Pang yung magbablog. Ayan. See? Ayan guys. Para hindi na kayo mag-ano ng ano. Kung sa labas. Kasi pag bakasyon, ayan, meron na siya guys. Oops. So we need to put here, I guess. What's this? Ayan. Maganda siya guys talaga guys. Ayan guys, maganda siya oh. Ang taas! Ayan, meron na kami trail. Pwede siya ganun-ganunin. Ma-fold-fold siya. Okay. Ano to, tingnan natin. Para saan to? Ayan na. Ayan guys! Ang ganda na siya guys. Tingnan nyo. Oh, ayan. Mataas siya, mataas. Oh, mataas. Mataas siya. Pang vlog siya guys. Ayan, meron na kaming pang vlog ni Trail, guys. Ayan, thank you for watching, guys. Thank you so much. Bye-bye. Please do not forget to like and subscribe. Thank you.